walking tour, DIY walking tour. DIY walking tour in Lisbon. Start! Ate, what's our first stop? St. Anthony's Church. St. Anthony's Church. We have to go up the hill. Arco de Roa de Agosta. Nice. Ha? Lagi aman to. Oh wow. This is my favorite saint. Saint Anthony. Let me picture ni Mama ni. Dali. Saint Anthony de Padua. Anong guwak ra? Pray for us. Free bread for the poor. The tram here in Lisbon. Ano, may Saint Anthony bread. Asa tong mga milk dito panghatag po to nila. Si Anthony manghatag siya bread, Jod. Oh no. Tunga tati. Hindi ko gigahi. Sige na. Try lang kay Mama. Di ako sang gana, ako sang Dito na dito na. Kanang humuye sa atin. Ay 28 ra ba oh? Pag-picture mo na 28. Ano man na? Right one man na. Right. Lada ko din siya kay Basilica man. Yes. Yes, of course. It's their backyard. Yes. Wow. Ay, ang ganda. Oh wow. Okay, we're going. Luya maroon ka kan. Ayaw kalimtin. Buang magkaoy. Smile. Yeah, that's perfect. Ah, that's nice. Talikod. So hot though. This was Lisbon before earthquake. Uniform ng abubong no. Hi Lisbon. Lisbon. Smile. È un paesaggio lunare tra due, come se fosse... Vamos a balik. Tuhod, no? Naka-feel bitaw ko ni mo. Baan ka, no? Pero kang i-video. Nya tinaware. Tanaware. Oh, dili din mo. Ate. The local queen.
This was their building before with tiles. But, igagaw sila. Mag like, kung ako doon ako kayo. Okay. Arco de Jesus. Uy, peregrine dahil. Saint Peregrine. It's pretty. Ito ta. Mo pala sila puno, di ba? Ay, lubot ni Kuan. Dito ta sa pikas mo sa taga-picture. Oh, wow. Plaza Daejeon. Plaza Independencia. Uy, Nay, kuan doy oh, Lisbon doy. Ay, oh, matuta. Atuta. Lisbon. Na background ni siya. Dali na tayo. Picture sa dali, picture yung tawag ko. Oh, wow. Yay, go to Gigi. Lisbon. O niya sunod, balik na punta. Oh, tangpad. Ana lang ko sa Tilwa. Ato ko sa O mo lingkod. Yay! Kuday, ini. Go. O, kita tanan. Wait. Papa. Okay. So the 360 here in Lisbon. Muli ba nag siya? Oh, bali man ka. Oy, ato guniti sa pikas. Okay, ready? 1, 2, 3. One more, faster. One more, faster. Ako mag mga senior. Ato mana kay mag-drone ko. Mag-drone ate, mag-picture tayo, mag-drone si ate. Nako na ba na bali man? Anak. Ano, scatter. Scatter this one. Di ari tata. Ako ba? Unsa ba na siya? Ano siya drone? Ay gamay. Scatter. Tunay truck ka.